গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The executives of Khumulung Press Club, Tripura Media Organization, Tripura Indigenous Peoples Press Association, also known as TIPA, and Tripura Photo Media Association (TPMA) had organized a press meet on Friday at the Agartala Press Club, demanding for the inclusion of Kobrok Noman script. The executives of Khumulung Press Club, Tripura Indigenous Peoples Press Association, and Tripura Photo Media Association had organized a press meet on Friday at the Agartala Press Club and speak up against those concerned news channels who have used informal language during news telecasts. Social activist Dr. Vijay Devarma and Tripura's Kokborok literature Vikas Rai Devarma speak up against those concerned news channels who have used informal language during news telecasts. Further, they have also appealed to avoid using such informal language and creating content for the sake of views in YouTube. With their secret information, over 84,800 bottle fentanyl worth more than 3 crore was seized on a WV61B 1917 truck vehicle at the Sinaihani village of Usawajar. However, the airport police was unable to arrest none of the perpetrators. Nitya Devarma from Takar Jilla, a reporter from 2 different corporate news channels, was caught collecting money from people who extract sand from a river in the name of 4 different channels. After an FIR was filed from 2 channels at Takar Jilla police station, he admitted guilty and asked for an apology to other channels, which is why both the channel has withdrawn their FIR against him. IPFT and BJP has organized a public meeting on Friday evening at Khumulung Dosram village on the occasion of Prime Minister Narendra Modi completing 9 years of service. State BJP President Rajiv Bhattacharya, former Deputy CM Jishnu Debarma, MP Rebati Tripura,
Minister Suklachara Nuatia, Minister Vikas Diporma, and ADC BJP's MDC and other executives of IPFT and BJP were present. Bringing to you the news of the day. The executives of Khumulung Press Club, Tripura Media Organization, Tripura Indigenous Peoples Press Association, also known as TIPA, and Tripura Sub Photo Media Association (TPMA) had organized a press meet on Friday at the Agartala Press Club, demanding for the inclusion of Kobrok Roman script. The executives of Khumulung Press Club, Tripura Media Organization, Tripura Indigenous Peoples Press Association (TIPA), and Tripura Photo Media Association (TPMA) has appreciated on the initiative taken for the demand of Roman script for Kobrok movement. The executives of Khumulung Press Club, Tripura Media Organization (TIPA), and TPMA had organized a press meet on Friday at the Agartala Press Club, demanding for the inclusion of Kobrok Roman script. The president of Khumulung Press Club, Angshu Debarma, at the press meet stated that Kobrok is the only language with most suitable and convenient for the department of journalists. The present movement that's going on in unstable ground, that is the movement for Roman script. We are the one who are facing the real problems and the practical problems. When we go to write the news, also we have to write in Roman scripts. So we, from the three of us, all of us, we support this movement for the Kobrok, which is going in unstable ground. And just to take the examples, we can see, means whenever we open Facebook, we can open in multiple languages. Even the Biharis, even the Telugus, even everyone. We have the options for switching onto Bengali language, to Tamil language, Hindi language, everywhere. But maximum, more than 90%, we can see everyone is switching onto Roman script, onto English. So this is the trend. And the maximum people are now trying to opt to study in English medium schools. And this is now 2023. And we say that this is the need of the hour, and we demand for the Roman script, and we support all this. And being the media organizations and the media persons, it is not that we need to go and sit there, but through our news, through interviews, through different, we support the movement. Similarly, the secretary of Khumulung Press Club, respected Ranjit Debarma, also stated that the Roman script for Kobrok movements and other organization movements for the inclusion of Kobrok Roman script will have the full support. He further states that they will support the movement for Kobrok Roman script by telecasting the movements. Sengmia sariko kaisa meeting asukmani yagulo kaisa kaini sidanto naharmani yagulo seng media nibus kanguma phaika seng jotono saimano Kobrok script noti seng bisi kolok malum romoi coba khlai phemeni chini Tripura sarok dalbidal organization political party NGO sok paithak phasing seng obono nugui mankha dalbidal organization dalbidal motha dalbidal NGOs ni phasing tui kebo Bangla script kebo Roman script kebo Devanagari script chanai tongmani जों केवनो नेग्लेक्ट खायाबोई केवनो यासि सुरियाबोई जों तांगन नायावो सिमिन नरगनिबो सामु सानानै मुसुंबो जों जारा Kobrok मीडियाव सामुं खायो Kobrok मीडिया हाउस बाय गोरोंजाक जों चिनि न्यूज न खाया थांगांगांके चिनि बागै जतनि क्लाइको खुंनके रोमान स्क्रिप्ट न साइमानिया ताबो बो अल जराबो केबो बांला स्क्रिप्ट न यूज जाखाय दं आं साइमामनि मते कोनो Kobrok मीडिया हाउस Bangla script no news nya thangtani wo use khaigalak ojorabo khlayana tayabo haikeno script katal bai jeng use khanya to chini Kobrok bai kuno script se kri kota ko janto aboni bagai abo to question no era sing ya aboni bagai jeng sanani musungmani gangke chini bagai Roman script no sabse best jeng news nya thangtani wo news porinani thangtani go eba gangke ni chini news content no jeng social media wo post khaya thangtani go jotoni best kalaikuk language ngake Roman no ni sing bansogo aboni bagai Roman script nati je movement khai tongnai rok soba khai tongnai rok specially Roman script for Kobrok choba lai thangnai sanai sadam sakango not get buskango borok
2 hours sit-in demonstration program bo khaika borokno sung balai chini press club chini kainei media organization ni bhaktei kha kupur kha kaham ya pharo norokni jobabo sung salbrumno norokni logiwo tongo sung sakbai thang norokni jobabo thangai asubi mania phano chini media rini samung gangke sung news telecast khainani news poriboshon khainani awai mung khainani ge obo hai movement rokno sung awai mung ni bisingti government no chini lukurokno ewan khainani chaitok mung tu nani obono jeng buskangni shala jeng belai sakthari obono khainani bagui chaitok nai hini jeng media ni buskango chini organization ni bisingti chini press club ni bisingti jeng kogluo. Likewise, the President of Tripura Indigenous Peoples Press Association TIPA, Gautam Devarma, and Secretary Benjamin Devarma gave their statements at the press meet. Sini kok borok seng kok mani kok no salai tonglai bani obono tui kabang mano seng cerai furu ni simen nugui phaimani coba buskango bo haino coba choli tongo seng nukha kok borok roman script coba no tui ingke sarkar thango phaio phiaba seng tabu bo haino o bangla script roman script tai devanagari ama haike kok banglai mang no sini dofani je script eba keba sini je language je seitai je kri ni bagai sakbai thani seitai kri ni bagai sengje thungjagai tongmani gai abo ni bagai kabangma coba to lai thangka buskango bo coba kotor phai tongo abo ni bagai seng khumulung press club tai TIPA tai TPM ni je organization je সংগঠন press electronics media je samung khai tongai rok jotono seng roman script no support khaiu boroni lobi seng tongo aboni hini seng bukhabai aborong no je mansak seng subanai poilani kaisa point hangkangke chini roman script no tui chini je tabuk choba ba tabuk je jeng naimung no tui hasteo choli tongmani jeng media professional je tongnai ro simia ba social media wo je norok nugui tongmani ba script je kuno sui tongmani ang khayo chini tiprasa ni 95% no angwan sogo roman script banyo social media wo attend khayo tai script bo suyo angkai jeng aba haikeno jeng support khayo chini roman script banyo chini suimung rok khangke chini bagai easy cook ba kalai cook ba chini je sana musung mani bakhani kok ba spelling ba je kunung ka jeng suimano tangai abo notui point puila first ma saka je agi kabangma bengali medium hanai ba agi government school hanai tong mani aborong no truk aste convert khayoi english medium hanai tlangjaka english medium mo tlangmani kaisa no jeng nukjaka obongka kaisa upgrading ngui tongo mane developing ngui tong mani nukjago a developing ke boba hai norok practically nukana agi land phone tongmani pore mobile phone haikya mobile phone haipuro jeng 2G by just kok saiman drop ke jeng kok ma salayo samung nangmarang ma 2G ni pore internet 3G haipuro jeng social media rok apro jengjaka 3G no jeng phano bono tab upgrade kai 3G 4G tabuk 5G ni je jugo je tabuk jeng develop tongmani jorawo bengali medium ba agini je porinai rok sudu si tabuk english medium kai convert kai government school lungui tongo hungkangke chini dini developing tongo angka ajagawo jeng tabuk judi no jengno roman script riyawoi tabuk chini bengali je script by jeng kokborong no jeng seina thangkangke abo
जे जों सैमानाय बरक बा परिमानाय बरक आबो सैबो माया ना परिबो मायां थां माने आबो टोटली यूजलेस ओंखाय ससियल मीडिया प्रेक्टिकली नुगै दङ आबो आंनि पार्सनेल कक बुया नरक निजिबो नरक मोननाय नेथि ससियल मीडिया 95% माने न 95% बरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय कक सयो माने ओंखाय जों रोमान स्क्रिप्ट नि चिनि बोसोक जरतै जों खायखांखै सोलामखांखै बा इजि ओं बा चिनि कक साना मुसुक मानो जों सैबो मानो आं सैरमान यागुल जे नगनै बपरि माया खांखै आबो चिनि कुनु भेलु करिं थाङो आबोनो आं कयो चिनि हास्ते हापांनोबो रोमान स्क्रिप्ट जुदि न नरक जोंनो सिकिउरिटि खांखै आबो चिनि बागैबो इजि नाय दाय चिनि बागै अनेक हेल्पफुल नाय बा डेभलप उनानि थानि आबो चिनि बागै तेबो काहामखाय जों सामुं खालायमान होननानै वानसुगु The President of Khumulung Press Club, respected Angshu Devarma, Secretary Ranjit Devarma, Vice President Reverend Nirpendo Devarma, President of TIPA Gautam Devarma, Secretary Benjamin Devarma, Vice President Krishanu Devarma, the Secretary of TPMA Amulya Devarma, and other executives were present at the press meet. Reported by Krishanu from Agartala, Chini Khorang. The executives of Khumulung Press Club, Tripura Indigenous Peoples Press Association and Tripura Photo Media Association had organized a press meet on Friday at the Agartala Press Club and speak up against those concerned news channels who have used informal language during news telecasts. Media or a journalist is a fourth pillar of democracy. Media is like a mirror to our society. Media writes and reports the most important and effective information in our society through telecasting the news. However, in the last couple of months, it was seen that the maximum news which has gone viral in social media, Facebook, YouTube and few news channels were about sexual assault, molestation, affairs between a married and a young person, and as such. Telecasting the news is a good and responsible job. However, for getting higher views and earning in Facebook and YouTube, one should not use an informal language which is not appropriate to watch in a family. As a consequence, it turns as a shame for our society. Further, the Cockbroke News channel got an allegation in that case. People are trolling in the names few news channel and reporters. As a consequence, all the reporters and media house need to be ashamed. On that account, the executives of Khumulung Press Club, two Tripura Media Organization, Tripura Indigenous Peoples Press Association TIPA and Tripura Photo Media Association TPMA had organized a press meet on Friday at the Agartala Press Club to make sure such informal language or slang words should not used in all the news channels, websites, YouTube channel, Facebook and other content creator, which is not appropriate for our society. The president of Khumulung Press Club, respected Angshu Devarma, stated at the press meet. And the second thing is that recently there are lots of news that are going viral in the social media, especially Facebook, YouTube, and such all kinds of things. We can see the ethics of media is getting lost, especially among the Cockbroke media news. We can see some slang languages are being used which are very much inappropriate to hear in front of the parents and the guardians. And there are many different kinds of scenes that are very not good. So being the media persons, I suggest and I want to say to all that we need to follow the ethics because we are responsible for the society. Whatever we cover, it just reflects upon the society. We are like a mirror. We can see ourselves in front of the eyes. Whatever we saw, the society sees. Because of some of the few persons, some of the few reporters, some of the few content creators, now all the Cockbroke media persons are getting blamed that all the Cockbroke media persons are slightly misleading the lines. And in the few coming days, we will also demand for organizing on behalf of the Khumulung Press Club for more workshops so that we can make the more Cockbroke media persons understand the real ethics. Now, I want to hand over to Mr. Ranjit Devarma. Similarly, the Secretary of Khumulung Press Club also stated that we can telecast news on any issue. However, we cannot use informal language for the sake of money and fame, which is not convenient for us to watch in family. If we use such slang word in front of our society, we will be ashamed for that very reason.
It will be most appreciated if we avoid such informal language, if we do not teach such reckless attitude to the future generation. Tekisha issue hangangke ang bo kok thai by media ni baskango o issue no chengnai ang nije dalai mane lachi jakha tangi lachi jakha hangangke ang khoroksa kok media ni khoroksa adong o profession ni khoroksa adong o profession ni sakawo lukurok ni kok sil chamong emono jagao thangshowika emono lasima singta jagao thangshowika jeng a kok no media ni baskango chini ama chini bahnok je chini bibi chini baibun chini basaje chini basalani baskango o kok no sanani dalai no lasima singta ang chaimenia chini society o chini responsibility tongmarok kisa rang ni bagai kisa views ni bagai जों बाहायके o tiyariwo kalugay thangnai जों बाहायके o tiyariwo chini je wansok mong kaham society ni bagai samong khlaina musung mani जोंनि समाय tangai o professional phaimani जों बाहायके स्राबसानि बाgai pogai thangnai keboke hungana tamakok sai dongkha press club ni borok o media organization dok teibo srai srai kang norong besango sanani thangpano je sukman sak ani jurisdiction joratei ang ayang phacingo kebono yasi sunani thangya kuno media organization kuno youtuber kuno social media no ang kaisa pano borong ni bumung gikut khaigalak tangi hingake जों abo hai mental ni borok ya request khayo chini press min ni bisingtei जों नुगै मानखा social media wai mano troll lung tongkha chini kokborok media chini media house rok reporters of the year award jakha social media attend khanya rong thani content creator rong ni thani tamungei society o जों jasak samung kham khlaiei lukurok no subawi kebo sa khamyang khebono kaisa subasuni lama funogri roi bono kaisa langma mathang reitei phanai जों abo hai media rok abo hai media house rok जों tini bahai ki kisarang ni bagai chini daikto no pogai thangnai nugui man kha जों o talsa talni rogo rom phejak mani news molestation khaijak mani news keboni bihik no keboni besai khari tlang thangka keboni bihik bai keboni besai kaisa losho kaisa hotel lo kaisa restaurant no tomung sitra tongi manjakha kok thumbedik ni samung जों news awai mung khainani no phia ba chini jurisdiction tongo chini ethics tongo जों romphejang mani word no standard language by standard word by sanani gobang machin thani word tongo bhasha tongo phia ba जों tangi ase kolugai thangnai जों jotoni prani ni bisingo sinai ni hunjaknai hingo mayung rok borai rok na jotonde sinai ni hunjakam phia जों borok sinai ni hunjakmani chini lachimung जों tangi pogai thangnai जों a videos rok no a news rok no chini nok kaisa naijangnani moton liya phia ba sabrum brum chini besarok chini bagini jiksong chini bahnok jiksong chini bibi song maximum time internet jug ba mobile attend khlayo social media nayo facebook nayo youtube nayo phia ba sabrum brum tamo naiko gangke je hamia borok abonon naiko aboni bagai chini press club chini media organization tai जों sakbai thang media house ni owner rok chief editor rok reporters rok ni bakhaktui जों o issue no tiei lukurok no koina ni bagai se abo hai media house rok no koina ni bagai se जों order le khlaiman ya ta khlai di bokni जों sawi man ya जों just request khanya se norong ni basang tini phaimani phaidi जों बाइके chini responsibility जों pogai thangnai asuk sitra ward rok no je borok interview nai rok use khaike khaika जों नुगै मानो national news international news roko kaisa politician by politician talk show debate asuk khangangke borok abo hai hamya wadia kaisa tai kaisa damrok laimani wad no phano deep khayo mood khayo phiaba जों नुगै मानखा जों ngai mano जों kokbro media ni reporters rok media house rok जों dalai charai जों dalai chini umor kisako जों o professional phaimani kuno dokha bai जों compare khainani जों paiya जों kebo bai competition जों paiya haipano जों chini tripura sarok kisan mane kebo bai asuk tolawo tongnai ya जों o jagao phaisok bai ka chini ni press club ungkha जों press club ni adong rok ungkha
chini news no sung tabuk Tripura haste simia phatar haste utlangiri manka sabrum brum Shillong Mizoram Manipur North East ni joto state dog Bangladesh ni borok sudu chini news no follow klayo sabrum brum da o rompre laimani sabrum brum da o yagrom laimani o manjak mani news abo mangda buichi ni state ni news no nai tong lai chinai drugs awi thimani abo mangda nai tong lai chinai positive kaisa kuchu sung phunuk lai chiwana ang nije bu phunuk lai na sung joto no phunuk lai na sung joto reporters rok baba ken site tok lai na abo hai slang word no sung mute khai sung beep sawan dui abo no jate borong ni beskango abo hai sitrabat no tubu ya dei tangi hingake sung borong no borom khai ke sung borom khai jak nai. Similarly, the president of TIPA, Gautam Debarma, and Secretary Benjamin Debarma has appealed to all the well-educated people out there and elders to stand against those few media house and YouTube channel on the same issue for disrespecting our Kokborok language. Belakeno sung lachiwo tangai lachi hangke sung tabuk salbrum brum no Facebook YouTube naya ke batongi simanlia hongai basaka hangke sung Facebook YouTube sabotamo content reka sung jotono naito social media asakeno tabuk jotoni nogono bukhawono pocketo no habi thangka TV rok naine rok kusikrikha belaki sangai thangka ga o social media kaisa freedom asakeno reka je ani kok nini kok je musungui tongmani kok no sung ojaga sawi mano salayo fiaba kaisa dofani bagai hinino je kok pini tongnai rok media house rok borong ni to daiboddo da tong kisuta dofani bagai society ni bagai tamni himba borong no followers khainai rok belai khana kabangma chini society o personal media o je kok samani abon juda media house rok kok samani abono takisa judangai thang aboni bagai ang kabangma thangnai sallogo kabangma nukha kabangma media house media channel ni je chalui tongnai rok reporters rok jebabe questions khlayo tai jebabe monotam hnai je voice over rok ruo aborok to editing bo khaimano abon bagai edit rok bo khaijago kanke ajaga je wansugui je sei tongnai je khlai tongmani aboni je kok borok kok thaini je gutui kok thairok aborok no tebo khana to khlai mano ga khana to khlaya oi je mane khana jagya hai bukuk hamia rok je ব্যবহার khlaijagi tongmani je use khlai tongmani aborok no turu slainani belai kheno nango tamni himba okra sakra basabutui jotono Facebook YouTube bai tongmani bagai ge obono request khaina ni musungo jotoni no chikon bikon maya kok borok kahamke proper word krei ama herofano ngi mano kintu jara media o samukhai tonai rok borok te bo study khaina ni dorkar tamni hingangke follow khainai rok kabangmani bagai karon hamia kok thai rok no judi no media tei sajagi tongkhangke sini next generation je phai tongnai basaboti rok belai keno hamia no belai keno srungo ga abo sini to phao belai keno hamia effect ngai tongo abo somjotono nugo belai keno lasini singsa abo ni baga ang request khlayo je tabuk je trul rok khaijagi tongmane oborong no sung kuno joli jangnai nasle jangnai mungsakri sini bul ngi no mano aborong sini je bul tongmarong no sung slainani nangnai wansungani nangnai tai buskangni salo omahai ingya oi je mansak sang sini rangsak kok borok kok no sang baike tebo khana to khlai sini hayong hakotoro sini riman hamzak mung relaiman obono ani koimung jara media samung khai tongnai rangchani takutei bungsong chini tiprasa media ni kaisa platform जों जेसेबां कानानि हिंगे जों कासा साजांनाय बा आवायमुं प्लेटफर्म नांगौ आवायमुं प्लेटफर्म नांमानि जागायाव जों आबनो बाहायके यूज खायनाय आमनो जों काहामके किसा सिवि खायखांके आबो आंवानसो सिनि सोसाइटी रगो जों तेबो सिनि मुंया सोरोंमुं बो जों सोरोंमुं बानानो हने वानसोगो आ सोरोंमुं रखंखांके जे जागा जों गाहाम खायनानि हनै गाहाम फुनुंनानै थांथिनि जों अनेक कक रक यूज खायो
kuno kaisa category kaisa news ni content no o kok no jeng onyo word boi use khaimano ba jodi no jeng directly common life jeng joli pro je saireka ba jeng society o je kuno openly nang bayang mokhang face to face halai pro je samani no jodi no jeng telecast khaipo rogo a word no use khaikengke ang wansugo je jeng news telecast khayo ba je jeng program ba je kuno kaisa incident no jeng telecast khaipro ang wansugo abo okra rok simi nayane nei omtiya ba cherai rok nugano obo buya social media waise nang yakaru mane na obo it's for all society o je borok tongnai je mobile nainai je youtube nainai je facebook nainai borok joto no nugui tang at the same time second bisingo second joton mobile no abo hapayo ka aja garogo tabuk je jeng slang word use khaimani abo hangkang ke jeng to order rimi akem no but jeng amra kaisa request khayo jate a slang word no jeng sik avoid khemano ang khakao chini society rong ba ge tikisa learning ba education ba serengmung serenglaini ni jaga tikisa jeng silaye no ni wansugo tabuk jeng ane amani buskangsi an babu ni buskangsi a video no ang tomong khani click khairi khangke a je khna chini somas ba chini society o abo jeng khna kang mane lachi mungmano ta abo haiwa dok jodi no jeng kogere khangke jeng apro a somoy na mute khemano na naya na kat khemano abo khaimiang thong onek somoy cherai khoroksa mobile tangkha ani cherai phan tangkha babuni mobile tanghanan bo open khai rewe a word dong no bo nugo mane no a word bo khse khanaya ko serung mung katal ko angke bo jodi no a word no khanam pore abo tom han babu nungano sadingke jeng apro tom jawab na ba na jeng borong no phurungo na jeng borong no omti tangli ni da jeng borong no phunuma kalai ba abo hangkangke indi do hangkangke jeng wansung na nango tomo no jeng khaijang nai tong tomo no jeng khaijagya abo jeng kaisa what to do what not to do what to be seen what not to be seen mane phunuk jangnai bobo tong abo kisa norok bo jasai khaidi ayakai onti hai kabangma journalist ni norok boy paidi ba naidi poridi aja what to be done what not to be done ba crime against women any incident crime against women ngi mano aja kaisa simna tongo aja kaisa boundary tongo a bri crimes boni against khajak puro boni mokhang no blood khaina nango abo common people semano ba jeng je media house tong tongnai aborong no jeng jeman saimano abo haino kok ni ba kaisa limitation tongo a limitation ngka nung saire kangka a society wo chini je society wo o kok ni bai bo ba hai ke react no omno nung naji nung ta wan suri ni viewers ni bagai ba ni personal alada kebno chikonduna ni ba kebno society wo obo hayung tongmani kintu norok wansu obo tai engla khani kintu obo haya ulta indeed tebo serenglayoi tebo chini hamia lamarok onek somoy negative ungo abon boy ang nong no koyo ba je media house obo hairok judi slang word rok use khai tong hangke ang norok no khakayo jeng tini press meet khaimani jagolo norok obo haino negative sense jeng je samano wansu yawoi positively norok kaham kai studies khayoi norok next norok ni programming khaimani news ni angle khaimani abono kisa nai khanya bagai jeng norok no koyo hambai. The President of Khumulang Press Club, respected Angshu Debarma, Secretary Ranjit Debarma, Vice President Reverend Ripendra Debarma, President of TIPA Gautam Debarma, Secretary Benjamin Debarma, Vice President Krishna Debarma, the Secretary of TPMA Amulya Debarma and other executives were present at the press meet. Reported by Krishna from Agartala, Chini Khorang. Social activist Dr. Vijay Devarma and Tripura's Kokborok literature Vikas Rai Devarma speak up against those concerned news channels who have used informal language during news telecast. Further, they have also appealed to avoid using such informal language and creating content for the sake of views in YouTube. For the past few years, in all over social media, Facebook, YouTube channel, and in some of the news channel, and news about molestation of young girls, affairs between married couples are broadcast more than the news on other topic. Our job is to broadcast a news, but with the only hours of getting abuse on YouTube and Facebook and abusive and slang words,
which is inappropriate to use in front of our elders or the younger generation, are being used by most of the people of our society. The elders and some of the well-learned people of our society are feeling ashamed upon the journalists of our society because of the above reason. Likewise, on the similar issue, there was a press meet on Friday organized at Press Club by Khumulung Press Club, Tripura Media Organization, Tripura Indigenous Peoples Press Association, TIPA, and Tripura Photo Media Association, TPMA. The meet was to request for all the news channel, website, YouTube channel, Facebook, and content creator not to use an inappropriate words or slang in the broadcast of news or any other video. Likewise, social activist Dr. Vijay Devarma was disheartened with the issue and requested to broadcast the news carefully without using any of the slangs in the news. जेफोर जों नुगो जे मीडिया रो कैसा तम जेकुनो कैसा आइटेम न ब्रक जेफोर ब्रक पब्लिश खालायो ताम खालायो ने लुकनि बसंग ती फायो मीडिया नि बिते खालायो YouTube नि बिते ताम जिनि तमा बक ताम नि होइदा जोंनि अब दै एनडीटीवी हाय बा आज तक हाय बा ताम हाय जों अब दै तानि बना स्लॉट माय जों नेशनल ताम थामे किन्तु YouTube त ताम जों ताम बिका से बिका जे जो जिनि ताबु जिनि वानचोंमा जिनि मुचोंमा जिनि तामो रनो खाने को अपना साना बगै कैसा प्लेटफॉर्म या पका YouTube Facebook रो ट्विटर हिंदी ताम हिंदी के ओ जगह नुगो जे जिनि ब्रक मैक्सिमम नाइ लेयो बनो रेसापं फानो थों बा कोनो पॉलिटिकल इशू थों तामु थों अब नाइ ले के ओ जगह जिनि बाक्स ताम नि ऑप्शन तो तामो तामरो सब्सक्राइबर रो अब नाइने रो ब्रक ताम वासुक तो ब्रक फीडबैक ले गाय फीडबैक रुफ आं नुगो जे दमनि खरसा ब्रक बकुनो पॉलिटिकल इशू बिसना पॉलिटिकल इशू पॉलिटिकल तम तम इंपोर्टेंस माखानि नि पॉलिटिकल इशू बं बेसे इंपोर्टेंस मान त्रिपुरानि पॉलिटिक्स दिता नि जिनि महा जिनि बुवाग्रा त्रिपुरा मथा आईपीएफटी अबरक अबरक मेनि तमा इंपोर्टेंस मान नेते तमो बुरि चराइति ए खरा खाबो तंगा नि illegal कैसा illicit relationship kaja खर्चा ते खर्चा kaja चलाबे खाइ थाका बुरि खर्चा खाइ थाका बसा बुमा बसा तंफान खावर थाका कैसे सिगला सिगि तंग लाइखा रायदा चया इनके अब्रख इंपोर्टेंस ले इनके जो डिबेट दुगो आं तामुनो को जरा फीडबैक मान जागा एतो को चित्रा चित्रा हालायोता अब जिनि अब आंसे अब फिक्ले माल लाचिबो पयनानि से लाचिबो इंटरेस्ट कमाइ थांगो ओंखाय अब्रक जिनि सिरिसिति लय जे अबति खैताबो चा क्लेटिक लबतिनि अश्लील माने ताइ बनो स्लैंग लैंग्वेज इखले माने अब बिलाय जे अब जिन जरा सिखला जरा तामरो यंग जनरेशन रो ब्रक वान्स अन द सेकंड थॉट जे अब तो माने चाचा जों मा फाबे कसै जों बरम बि कक्साव जिनि आसु सुसु संना जों बरम बि कक्साव नों फरसा बरम गिदि अक्रा कायसा जम साइतम थम नुं अबनो ताफे नुं तांले बनो पक्षित्रा सायवै स्लैंग वर्ड इज क्लाइवै नुं जुक्तिरि वै रायदारि वै नुं सुइदि होजाको तामो निमु चायो बेस्ताय बुडको पाहामु तेम ना संगो निनि वान सुमा ताम हाबनति नुं अबनो सुइ मुसु पुन अबसे ताइबो तला जर सातो गया नुं अब साके तो आरि लाइक लांग मा आरि लाइक लांग डिसेंसनि आरि लाइक लांग थाका तापते के समखा जे जिनि हास्तिवो पछिनि बरबरक एरिसि उचम दायरनि बंनि लांगमानि जे बंनि लांगमानि चबा जे बुजाति कुतु बंनि सालब्रमनि लांगमा बुजु केबें मुंतो अब जों ते फुकास थानाय ओ बुरि स्लाइ खाखलाय खाय सेगलाय तामो सेगलाय वाले मानि निनि तामो खरसा 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 बिहिग न सेग खारि इलु फ्लाय खारि थांमानि बसा गनां बुमा बि बसाना खिबि ओय तेकन सिलाबे खारि थांमानि अरम तान सरक जोरा न और जगह नु खरस खाय बा जगह जिन एडिसिगो रुम न चलिया इलेक्ट्रिसिटी कुरुई तुई कुरुई फिता न कुरुई राइट टू एजुकेशन जे ताम ताम माथे तमन ओ कुरुई सालब्रुमनु ताबुन जरा त तुई नि बेलनि जरा चिनि बररक राष्ट्रको खलायो जों तामनुको कोला बुक्सा तामनुको नाय ओ लामा हाचा हिमै थांलायो सादुं प्रा प्रा बर तुई मान्न कारण बिनि नगना कल कुरी बिन नगना रिंग वेल कुरी बरखन को तामा ओ तुई खेनसे तुई फेमनि तुई सनि तुई इम्प्रूव गावरसिम तुई मानुगो ब्रक खेनसे हिउ दास तो ताम तुई सामुन कुरी
সইখলে মোচাইয়া রেশন সব ঠিক মতো চলিয়া ঠক করি সম করি রেশন দংফা দাম করি কালো বাজারে থাকো তাই বুঝো দাম দङ দাম সরকারি সুবিধা ঠিক মতো মাইয়া নং অব্রনো হাইলাইট খাইতে অব্রনো তানে বুড়ি চেরাই দাম নং নং অব্র হাইলাইট খাইছে অব সরকার নতুন সইলানি বনে মকল কি উনানি ব্রক খানি কাছে ব্রক অব্র থাঙ্গই অব্র তাম খাই তামান ব্রক অবনি লাভ ননি এগে ও জায়গা তাবো এই তামলা সানো যখন ইনি ও বুড়ি চেরাই খগলাই মানি বা খালে মানি কক আমরা রসালু খাই বাইছে ন থাইচু কুথুম কাচিন খুচি তুই দেখাই খুচি তুই ফাই ফ্লে আজনা মুখুই জামাই মুখ ঠিক আমরা রসালু খাই ব্রক তাম খাই প্রেজেন্ট খাইলে অবর চিনি তাহলে বনো বিদেন যে স্ট্যান্ডার্ড অবন তলা খিলে তাই কেউ সংখ্যা নং যদি খরচা যতন কাছে ব্যক্তি জীবন তো নং খরচা বুড়ি রোগনি চেলাটো যাও ব্রক যা খাই ফোনা হলো অবকাম থাকবে কিন্তু বুড়িনি সাবই তো কাছে তুসমি সিলজা খায় হয়তো তাহলে বাগে বা দাম আপনি অবসম হয়তো আপনি 10,000 খরচা করে নিছে বড় ক্যাপলেও লামাসিম ক্যাপলেও হ্যাঁ বিনি কাছে ব্যক্তি জীবন তো হয়তো বিনি কোনো পারিবারিক ইস্যু দं না তামো দं না গাব কিনি সানি দা 2 টাকা বিহিক না 2 টাকা নং সিয়া ব্রক নো ফাঁসা খরচা চেলা ঠিক দं নং বুড়িনি সাকা তুসমি সিলমা সাকান নং আপনি 100 মান ছুটি যে আনি অসামনে বিসিনতি ও বুখুবনি হ্যাঁ boto muka nini ani ahnok mano ani pi mano ani bacui mano ani bahan buti ni korsa adong mano bini lang mano dari mana sekarang ang mawar sebenarnya oke obti nini buri cerita simana sekarang apa kah kalau siwi aku tapi apa nini media lu kuni berskan buat tim jangan bagai apa upujuk tu dah apa nung mawar sebenarnya nong apa nung ini sini ini standar nung tam kaya ni ini cuma tahu cek drama cuma kaya cuma tem kreatif bang nai sini media tem kreatif tapi apa jeta ini luku hampai cuma tem berkamari nai oh tapi diversi yang itu ini kau ni kau bung mat nai sini je presentation ini apa pura ang sini komol koloi nam belek episode maklu je bo kasih ini kasih style je karing mani orang maklu tahu buat ini tahu kata-kata loh sini tahu buat somban nung tam jodoh tahu je kata-kata pokok kamu kan narrative tipe young brok upcoming brok fight tunggu nang tadi sama norok bisa English me bon norok bisa petis lagi sal belum tam kayak mana tam besar tam goy nok tam petis kami Inggris bay aku mau sal jorok kayak siapa cum tam ini usut terang nih tanya Amerika nung nadi tam batang pasti kata nadi kita ini bono single brok platform billion borok ni subscribe thang borok ni khorsa borok kan influencer ni borok no gachini median borok tam ham practice khai din no mungsap ni beria no practice ni business tu samung kutu sam no klai klai no gabna jodi practice khai ni bisingo jodi result ang khai ni no ang klai mano obi no klai mano engai ang saw o borok ni gana gani ingraji mi bo practice khai di ka jung te bo audience ni sara india bo sara pithni audience kan jung tang soi manai kayak am san ko itana media thani te creative ngani te wan sukuru ngani jete luku hamban te phaji bakhai nani kayak o chikon mikon diversion ismi kutuloi yan paisa kai khaklayo je buskan go chini print media ne je thinam obte bu kusum kasanai bini je prestige bini borom te bu kusum sakau kasanai asma ngani. Similarly, Komorok writer Vikas Rai Debarma also given a few speech on the issue, pointing on all the media house, social media influencer, YouTubers, bloggers, etc. that using slangs or abusive words in the content or any news is wrong, and we all have a social obligation and we cannot ignore that, and remembering that we should not use any of the slangs or abusive words in a video or any news which brings a negative impact on our society. He requested all of the media house, YouTubers, bloggers, etc. to think carefully before speaking or writing any of the content which is to be posted on the social media. Srai khunaruni biskang ho sathau ya kok thairo nini on camera saka kaita bo saman kok ini bi bo kok saya no ni sanan right okay they should be more sensible
tambagan ke tabu ni jorawo TV ro bui kabang rai thalia mobile no bui kulugui to mobile no tabu TV bosna mo abono newspaper abono boy haya deba ge am bage no tabu sini kok borok sanai rogle busunu ba Ramdi Tripura Bangladesh tai Assam o thai kai thamo lekhe neka kai 12 to 13 lakhs sukungan ngasu sigonsa kaisa speech community ni borogrok aborogno corrupt khlainani ase kok kutugia fiaba abno saboi tisana kokle kisa kutuk ge amon bagino tabo social media wo samung tangnai borogo phanang tung youtuber phanang tung blogger ro phanang tung norok joto nino kaisa social obligation tongo abani personal matter hini abani saksachung ni musungma hini nong arni kogoi miya o social obligation ni nung kogoi miya bo din sago madra berzagna ni berzagna ampagai kokthai thaisa samani seka kokthai thaisa suimani seka abo spelling ঠিক দিত সামানি সুর ঠিক দিত কই আবার কিছা সাকথারে নাইনান ইঙ্গা আমবাগে নরনো কেসা নন বিসিংতে কেসা কইমু নো সাকলাইনা বুঝি মাবো কানতে তাবো নর ইলেকট্রনিক নিউজ মিডিয়াও যে সামু দংলাই দংলাই রক নরক সালসা রিংনা মাসুনো workshop kam seminar ini nei salsa ba salini bagai amti kaisa seminar yakeba workshop songsawoi ringna ma chuno ko borokti suinai khainai samtami tongnai khoroguri no ringdi salsa sani kurungsa pasalai ko rok salayano salaka ha kana aroni nokoi phainan lama chung rutugi bana rutugi mai aptu kono ko abo khlena se nang tongkata tamagai ang nukha news channel rogo tolabo je scroll bar tingada o scroll bar rogo kokthai rok suijak mani spelling chaya rok mansi. But in conclusion, every media house has its own destination, own future, own dream, and all of it might be different from other media house. But in the perspective of Chini Khorang, instead of using all the abusive and slang word which is inappropriate in our society, we should try to use more humble and sweet words in our content and news in the coming days. Members of Chini Khorang family also requested to all the media house to stop using all the abusive and slang words and started using the appropriate and humble words as much as possible. Reported by Krishanu from Agartala, Chini Khorang. With their secret information, over 84,800 bottle fentanyl worth more than 3 crore was seized on a WV61B 1917 truck vehicle at the Sinaihani village of Usavajar. However, the airport police was unable to arrest none of the perpetrators. On Thursday night, the airport police has got the secret information about the truck vehicle near the road at the Sinaihani village of Usavajar. BSF and airport police immediately arrived at the location after the incident report. After that, they have searched the vehicle, but there was no driver or any assistant. They have found many sacks of corn, and below that, lots of illegal cough syrup was found. Later, over 84,800 bottle fentanyl worth more than 3 crore was seized from the truck. However, the airport police was unable to arrest none of the perpetrator. Actually, একটা ইনফরমেশন থাকে যে উষাবাজার ছিনাইহানি যে এরিয়াটা আছে ওখানে একটা ট্রাক গাড়ি স্পেশিয়াস কন্ডিশনে পার্ক আছে তো এয়ারপোর্ট থানা বিএসএফের সাথে আমরা একটা জয়েন্ট অপারেশন বের হয় ওসি এয়ারপোর্ট সুমন সিনহা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে স্টাফ আছে রাত্রিবেলায় আমরা অফিসার নিয়ে সেই জায়গাতে পৌঁছে এবং বিএসএফ জয়েন্ট রেড করে আমরা যখন গাড়িটা সার্চ করা হয় সাসপিশিয়াসলি গাড়িতে তখন কেউ ছিল না গাড়িটার নাম্বার ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার WV61B1917
ট্রাক গাড়িটা চেক করার পরে দেখা যায় এখানে ওপরে কিছু ভুট্টার ব্যাগস আছে। তো সেইগুলি দেখে যখন ভুট্টাগুলি সরানো হয় তখন এখানে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে এখানে কার্টেল, যার মধ্যে ইলিগাল কাপ সিরাপ আছে। তো আমরা এগুলি তারপরে কাউন্টিং হওয়ার পরে দেখা যায় এখানে টোটাল কাপ সিরাপ 84,800 বোতল, যেটা অ্যাপ্রক্সিমেট যেটা মার্কেট ভ্যালু তো এটার 175 বডি রেট, তো 1.5 crore, কিন্তু এটা ইলিগালি এটা ধরতে গেলে 3 crore কাছাকাছি হয়ে যাবে। কাউকে আটক করা হয়েছে না, আমরা ভেহিকেলটাকে পার্কিং কন্ডিশনে পেয়েছি, তো সেখানে তখন গাড়িতে কেউ ছিল না, কিন্তু আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার মিলেছে, আমরা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করছি, অবশ্যই আমরা এটাকে ডিটেইন করব। আর বাকি যেগুলো লিগাল প্রসিজার করছি, আমরা এয়ারপোর্ট থানাতে NDPS ধারায় আমরা মামলা নিয়েছি, যারা এটার সঙ্গে ইনভলভ আছে, যেহেতু এটা প্রচুর পরিমাণে মাল, একটা হাই সিজার এটা, তো এখানে যারাই ইনভলভ আছে যে পুরা গ্যাং, ওদের সবাইকে আমরা বুক করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। The police are now investigating the case after an FIR was filed under the Act of NDPS. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Nitya Devarma from Takar Jilla, a reporter from 2 different corporate news channels, was caught collecting money from people who extract sand from a river in the name of 4 different channels. After an FIR was filed from 2 channels at Takar Jilla police station, he admitted guilty and asked for an apology to other channels, which is why both the channel has withdrawn their FIR against him. Nitya Devarma from Takarjala Birchandra village, a reporter from 2 different Kokrok news channels, was collecting 4,000 rupees each from different places who extract sand from a river in the name of 4 different channels. As such, the locals of Takarjala, Gabodi, Jampuijala and Golagati were saddened for that reason. Many Triprasa family are also depending on that particular work. However, Nitya Devarma was collecting 4,000 rupees each from every place where they extract sand by warning them if they don't give him money, he will report and telecast as an illegal extraction of sand. In the end, the locals informed about the incident to other news channels. abo hungke puila hingke to ang to saimia hingke bo bunyang ti saur ano ta hingke kok saka phunbai hingke apur ko sao bo DM songbai meeting khaijagoi mane bo jaga hasingka tong abono footage rohdi ni sao bo abai sao ta hingke anmono rohaya khainan bagai bo angoi malai dini sao bo erpore ke uluko taini ne ke phung khayuga borok mane ayang ti sopoi haita district level tei abai hini sao ta hingke rang jeng rongni no footage rohaya jengoro saita dong borok jengno chongoi rejak bono haja kaisa ke rang dini sao saida ja rang dini sao bot channel ni mong abo sao srang sati sao dongor sao khumpui sao teke Chini Khorang saita channel ta hingke haja kaisa ke saida jarang nai hingke o jaga chini bate ang tor hoya ko puila bunyang na bai chang ri horu abo haita hingke tini hingke bo miya na rang na tongmone 11 somoyo 11 সময় ফাইদি মানে বানো ফুং খাইলিয়া hingke ang borohliya hingke tini aje chiri phung khaika phung khaiman pore ang bon saka rang na phaidi gulagati phaina phaidi samani gulagati thai ang chau khaya ga ang to bijing tongo nung phan thangi nai di gulagati thai ang chau ga ang phaidi saka yagoto somoy phaike na bor phai na phaika hingke bor sawo o jaga ayang gulagati rok bukhar go bo bodor khair bai kerok ni sawo ta tiroi sawo ta na sarang sateni ta je sana na phaini hingke to sarang sateni mung katamo nitto emneke nitto honi bini yango bin para ke bor bini doirampara biang sajabo doirampara bo bong tampara khub jakangu doirampara phano bong gulagati ta sotoro gulagati doirampara ta gauso dugo doirampara ni ta doirampara ni ke sinu bon jotono bo ke rang saisong da na phai saisong na phai purko saisong no na phayo ke bo kris logyo bongni meeting tong nei thangpai khata bongni program tong ni thangpai kharang talangi kaisa hasing gad prote hasing gad je area tongni aro na nai tongta bam koita hasing gad kana yang pura gulagati tirong phangka yang gujara pura 15-20 ta erokom ta mano jombu jora er gujombu thanas na ya wa jora ngene ka mona charta house kosam para ob diule charta house ni mungoi na na utabo saita house na mata saita media ni mungtoi na uta abu sapsa borok bo nai tong khabo semi ang ka yang yang samno goni ke bo yang bo saitong cover khai sau
channel to ano to o channel to saya tangkap sung dol omono kunya pairi rana hanya borok to fanya pai bo sasung baganya nai ne baganya nai hanya abu to bana so channel hanya salang ya cái nông omo khalai mangala khangla hai hanya sau khalai mai asin ka botang ge rang lang bang cái salai pairi no sung omo hai ta borok khaba o khaba no hai ni sapai tai khalai ti mane hasen ti ti sadi hinda sa na ti hasen ti sadi ago de boto kusu saya tang ke sung omo bezal pairi no omo hai ta borang na we abuni kuno bezal phaya jat khalai rang hai ta omo hai ta Besul. Boki phai jana phai na phun ko phone khai horo mane abon bagi hai rang hori ne phone khalai ho ka ba phai nei ko hasin ka to no ono busong hasin ka tong ka ba orong phai ro ka bo dino rang na phai omong ko mia sa ke bang kha mia sa ke ka ba dini to budbar hangke bo soman dino na phaiman bo channel ni na phai ni sabo bo tanu channel to ni saya ang o channel ju saya ta ke media ni sabo bo ma hai ni sabo na no khe media ni sama ba ni kirja ge mar ho kata endo khanai bo tong ka bo media bo tong ni nya ya gi khanai tong ka ba biasa sa wen ta ho kata bo se balo khana je bo je media hamani abo tang asa sasu koi mai yang ba sa ugui si aba boka ki uram do ma ke na phai na tab do puila fast ni na ro ma ke na phai gira tabung do fast puila bo to uram bo phaya tabung puila na bung ke ta ma bini nito. Later, the executives of Chini Khorang got the information after the incident got viral in some other channels. After that, the executives of Chini Khorang and Khumpui TV channel has reported under the jurisdiction of Takarjala police station on Thursday evening to take strict action against whoever is involved in the case. After the incident was reported at Takarjala police station, some miscreants involving to the case are starting warning to the locals to stop extracting sand if they do not change their statement. After they have changed their statement saying no one has asked money to them in front of camera. However, in the end, the locals have the courage and informed to the executives of Khumulung Press Club and to all the news channels at the Takarjala police station about the truth, how they were being manipulated and warned to change their statement. Ani punama to bidung punama ando kere bidung ba ando ke punchen ai to tomo tam kere ta du buniang te saur ka ang malanya putisa tam ni bekote aun o hazinga di bekote tiga se to malanya ka malaya na du punama ro de ni samnya ka tang du yang du buniang te ja na lai kan ke no ang no kol khaja na no sauta bazan tahu to nai yang to san khai dong ba जों साम खाय दङबा जोंनो yang नायखौनो रोजा हांखे नुमो तो फुटेज जों तो फुटेज मार हनाय अकक साबता फुटेज मार हनाय दमना आनि हासिंगार नु दुबुय बिलि खाय दंनाय दा अर हासिंगार खाय दं अबा हायदा अंगा बुइला का बासावनि जागा कागज दंला सिने दंखां गरिनि साना जागा खानि जे लागान खायो कागज पत्र दं तब लाइसिंगारि बे बिसारा का अ बिसारा दंगो ठीक আছে आं तो जागानो नाखा निनो सिमी माने निनो नाजाया को बायता सावता ठीक আছে बुइजो तो नबाय खां जनाय बुझि कथा अंगे बरखान ताइ निनो केनो फैगे केनो बोला आं सागा नों ओया गलागाटी ना फायदि सागा मन फाय आं तो बुनि सिंके बा बुनिरो नाय रनो नांगले आनि नि हां बा ठीक আছে ना फायदि के आइया नुयं फाय नुका आं बोला गलागाटी रांनाय मन फुन खायगा ना फायदि सागा से बोना आवन बरखान बोना रांनि हका चाइना द रांनि हका बोना चाइना द सामनि बो सावदा को जायजना दङ सावदा जागा टेकल खायनाय आं को आन्दाराव दा चिने गलागाटी आन्दाराव बमासा सुरो थामासा दैमासा दासु दंखानाव बिनके बका आयं नायखौ लुनि सावबो यां खबर जाय फां मान लुनि साव आबायता जायना मुंगै जन हादर दिसे ताइखौ तो बुंमाया ताइखौ तिनि तामंखा तिनि मानि गेदे तिनि के मिया थालायगा बर आपुन बरके तिनि फायनाय आं दिन जरो दैतु गया बै चराय गनांगा
delivery number right now don't money finally cái lúc bằng cái cái này phát thanh là không có hay sắp thang sarang sati ni phải thang cái đông của thang cái như là đó chúng ta cái này cái nông một này đi gas 오래 보통 망이 thang 아니죠 안 또 계속 thang이 앞으로 찾아 안 가봐 입고 놓은 거야 깨우는 거래 이제 딸랑만 시든 앞으로 컨퍼런스 꼭 세번 꼭 사가 이제 딸랑만 시든 망가도 딸랑도 자토도 사스든 거 또뭐 어버로는 따로 비디오 딱 보는데 시작하다 뭐 당신은 땀사 지금 탕만이 버려 지금 탕만 버리기 버럭 사고 는 버럭 사만이 뭐 버럭 꼭 사만이 뭐 앞으로 사만이 뭐 아무 때기자 나는 주다가 사리 이 잡다 사는 거 무슨 꼭 사가 왜 꼭 사리가 사가 그거다 이것은 알아 뭐나 보면 약간 앞으로 사리가 만에 너 따뜻한 사리 이셔 기사 샤브 응 샤브 사마도 버럭 그런 거 버럭 근데 버럭 땀도 가지고 미국 세계 샤브 사 바단 니던 사오 니는 스테이트먼트 계속 올라가지 시리 이제 버럭 바시마 살사도니 이거 사오 니 스테이트먼트 너 만에 올라가야 되시리 하이때 야바 이거 샤무다 그러니까 안 스테이트먼트 니가 버럭 바시마 는 어다가 는 스티야는 라고 하는 게 봐. 길이만 봐. 만에 어로 자가나에 그거나에 군판 라이센스 그래 포로서로게 저 라인 제작 정말 왜 님 잡고 방송 바이는 샤고 그거 방고 아바이가 사가 만에 군물라가 봐 해서다 그거 방고 아바이 이름 사키자 보로키 프로세션 에젠 리엔다 에메레다 아니 보로키 오달 바이 singa 어거는 바이번 사고 너무 사내로 singa 보도 페르베지 뭐 사고 보도 페르는 버럭 만에 버럭 땀은 세세사 아부랑 세는 속에 있거든 버럭 우리 꼭보냐 거가 뭐는 안 거, 그런 안 거, 거기도 가이가 안 거, 해는 좀 아서 세매에 딴 거, 앞뒤로. 그래서 뭐가 기사한 뭐가 사이를 하다가. 너가 누가 꼭 사부로 너무 사가. 너무 사부로 너무 사이를 하다. 너무 사이를. 시그로 가요, 이셔. 이게 뭐사. 안 시그로 셔. 내가 봐야 되잖아. 이거 봐야 돼. 막 사이야. 땀 시그리. 신의 시그리야. Anak tang tatal koksan. After that, the unknown that no sahih show. Oh, no, 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 sidi. Salman. Abu sakaban dari lagi. Abang lagi dengan segala tangan tadi misalkan. Tangan Abu kubiya dah. Abu kubiya dah misalkan. Ini aku kubiya dengan segala. Kubiya dah. Aku kubiya kan ada yang kuliah sama tuan ya kan kau sama mau ya. sama tuh खेला जोंगे देबा बबे सामबाय चेंगा सामबाय माने मुखांनो फेरो माय हेदा मुखां मुखन सेम तांका आं ओ कैमरा बुसन कक सेमिया फनो पार्सन मा खय माला गेंगे के जे फनो ओ मा साइमिया आबो नों माय फनो के सेम हेदा आं दवाय सनो माय खब गयाबा थानो मोनाया आफोरबो साजां ओ भाई ता खाय ताबो के ताबो Chini Khorang Tripura saya menang semani. Tangi news channel lo ba kisah baru. Tangi nama total by force harna ni naik kana. Mungkin kami malia dah. Mungkin jangan dah kesaran. Orang masih kesaran ya dah. Tang lo bo kayu kesaran. Anda tu sih, anda statement kajian tu sih. Ang setri jom kamu hai. Tahu orang tina orang kain yang lah kamu. Orang tongkan kan orang kok saya paling nol itu. Heda, ini saya kata, kalau orang fight tahu, tadi lu sekarang, kain yang lah, nong lu sekarang kain yang lah kamu. Tahu ni nama kan tuh, kalau nong mereka kok saya mang kemana lagi kan, dah semua bin nama bukan bunyinya di sawah lah mas apa tuh sih apa kan, apa sih sekarang bin nama mah kan, kalau nong sendiri dah aku buat saya itu fight sama hendak, yes. Tahu first tu jekok sama ni, second tu jekok sama ni, tahu third time ni statement tu. Mengikut tahu je saya tahu mana yang normal nong namanya, by force namanya. Bobo by force bobo by force nong sar kasar di first second na third. By force salman ni kaya tahu ini jeta salman ni. Second ta. Jiwa jerawa. Tatal sar di ni. Abu by force ni sar jaga. Tahu je neng, tagal tu lah PSO, police officer ni sekarang tu media ni sekarang saya tahu ni kan mana susto nong namanya susto. Ekdam কোনো প্রেসার করি সেটা
As a consequence, the miscreants Nitya Devarma admitted guilty and asked for an apology to the locals and reporters. प्रेस कटाल गान तिने माने उसकाल साइटेरिक बाय सोटेरिक दिनो बाजन रो रामंगा जमुन्याय रांगमाय आंगन्याय आबिन हासिगादि रांहारि फिका पुलिस नि मुक्ति नावने आं रांहारि फिका बाजन रो आबन बागै तिने मियाव दारनजे एफियार खान्यान ताबो ताकाजले पिएसो फैका आंनि सारिया आं कारण आं बुनि हासिगादि रांहारिनाय आं फेक खालामना माने आंनि जाया saya tu kena kadi jauh tu naik lupa rumah. Saya hadir ni lang nama ni kan kem mung saya ya, ang bantu nama ramai thai, plus ang mana bisa sikrima ke namanya lang nak habis ni. Hasingat ni mungkin, hasingat ni mungkin ni mana orang hasil mati saya, awak hai kerana dia langsung sekolah. Tahu second one statement change player mana ya, oke, munda bukti file ni, apa kau na ini malik tahu. Abu kan kiunya mana, taman hengzai dah, mana aku share kata badan no, tahu tu kaya pelanggan, yang bahasa nama saka, bayar kisah ama ini, ama kisah saya buzuk kerana ini, pio kerana ini. Joklan sali ya, gan saya ni kisah baju mana, jangan buzuk kerana hamai, hendak apa? Ya bagainya. Anglo khlairu abo 근데 우제 다신고 꾸려 가서 비야 무슨 아무 나가 비야 그게 이제 로빈 콜로이 왜 되게 싫다고 몽골 콜로이 뭐로세 너무 프로미르 우제 사랑사티 바 콩보이 치니 코랑 대동거 가이브리 제 선에 딱 차리면 뭐 이제 가이브리 공 사만하고 로빈 콜로이 좀더 프로미르 가이드 channel samang bung la abai kok salaiman ni pore do phun bayo je ran talang mun sai ma khai keno ko mane changna talang mun sai ma kha jokhon ke a do bone di bole ke salai keno bor khai le ke akor tolo ni phai le ke anu subai ka sabo rang talang tang the talang subai ka ke talang mai to bo ni bo talang sabo sarang sati 내가 사고 이거 어떤 거 그래 나 손을 잡고 사다 동어 뭐 해다 뭐 사다 동어 근데 때 마서 때 이제 계속 채널 재미야 근데 제스퍼 채널 셀디 아 제스퍼 채널 셀디 채널 그 사고 아보다 아보 아 돌레 비신은 버럭 응마 파이잖아 자이는 다 봐잖아 신이야 또 버럭도 사야 어제 다시는 공탐 사람 Mongol baik, Robin Boro itu pas kojon apa itu, Boro tu saya, Boro tu sih istimewa udah, Boro saya tadi dia, kalau teman itu saya di, ini saya udah kan. saya di dia, mau saya tinta komfort teh kasih ke Chini Khorang Tripura lah, ada, gang dia mama saya gang saya cuma dia tu. Mana Ashok tu tapi Chini Khorang, Ashok ni bumung dong. Chini Khorang dong, itu dia Chini Simbat. Mana oh jaga Robin koloi bay, Mongol koloi, involve kiri, mana by force kami nak kiri. Boro bikuno jaga saya kiri. Saya kiri boro. Abu nungpan nungpan tangi ti senya api lomo. Ada. Sini saya sih macam. Saya nungpan saya macam borang sau nungpan ti senya. Angkat seng rada kubui ini nih mana kita. Kubui kan kubui tu senya kan senya talang kali tong kita. Kalau awal nanti tahu asal, tahu lah yang jalan. Tam tu naya tu bah. Tahu aku bisa lihat ada loki hack ni bagaimana channel dagi video apa ini. Emre tu channel tu dagi ya, mana ang bino mati betul mamba, hake pindah mang sus kemana, ane kaya bro dagi ni kiri, anu kaya. Nanti orang sini darang nana tu kemana kadang itu. Naya. Dengan mana ram, oh se hazar kasih ni bismo te 3000 rupiah forest anda suku. Forest naya apa ni mau? Mana buat tatar sekali nak kata. Nau tu bosi tu kata, je buat tatar kaya, boleh juga nau. Tapi kerja orang nau ni je video, jenuh biman. Ada pun sekna. Ada tahu ni boya. Ada tahu mana ke? Bawa bin tenan cara lah.
आरो माने जायते चेनेल हिसाबै ओके मन फिक्स लायो बो सावनि पर्सनल नङा मिडियानि नावै माने ना खाटा हाय मिडियानि सामफ्राय दङ नाव खिन्थु कोन चेनेल बुंनो साया माने अबहायाव लांनो माने सायजाबा जाया मिडियायाव कुनु मते फान कुनु मिडियायावनो ब्रशय गैया कारण अबहाय बां माने सायमानि दं साया न हायफे नांलाय रां मा थाय का आरो खायनांगौ प्लास दा रां मोनाखै तो नों तो बिनो सिबिसे माथाय न आपको निजिनि मा बा दासे खातरता निजिनि मा बा दासे खातरिनाय साय बसखानां बो कमा माने आनि बसरि बो किसा वेक दं बा नाजना बागै मा मानला थानाखौ मा नंला गागे तुम नासिन नोंहा मा चेनेल बुंखो सायो तो क्या माने प्रेस नहीं ना नों ताइ कुनु हाजिन गाते अयनो जागा बडा नों दिसा যদি না जों इनक्वायरि खालामनाय बा इनभेस्टिगेशन खालामनाय परे যদি না जोंनि नटिसआव फैया प्रुफ सह अनलाइन हाजिं गादों नों दिसाव माने যদি ना थिं खानि प्रुफ सह फैया आखुर कि नों ताव आखुर ताव खाने माने आं निजिति समखे गिरिदा आं निजिति से आता कैमरा रखाया था कैमरा ये रां से रां नों अयनो गादों बडा अबा हाके साइटआव सादे मानजे खानि पाइखा जाया अरनि बारा आं तेखौ सिन जाया ना आं गोनि जागा सिमसा खातानि मा मानर कायसा नि बावजन नर कायसा क्लियर पुलिस सो इनभल्व करिनांगौ जायो पुलनि केबे गरे पुलिस बकरे सिने जोङो सिलां साथि बकरे दमति बकरे नि सिनि खराम बकरे केबिन गरे किन्तु तांनि मालिकनो ताताल कक साबना नोंनो बादर थाखाय अब आं माने साका कारण बंखा दाबा आरे आं नि मालिकनो नों बयखौनो साका जे आं ना खाने आं मन ताकिन सेरा थाथों माने बंखा आने आमा बाबु नि मानो आं बिनि सामु खाय दं गोबां आं बाबु बानो नायदोंमोन हेदिबा नोंगे जुदि सा आं माने मान हाय मान थानाय आं आमा बाबु साबि बे गिरिनाय हेदा आं आं सारे बिमनो दुका आं तिनि नाखा आं खमा खायदि नरक जुदि उम खायदा खायदि आमा हायस्ता पाइथा पेगेसको तिनि सारि बुथुतो बिनि माने बनो स्टेटमेन्ट चेन्ज खालिनि बो स्टेटमेन्ट बरखा आबनो नों दाबो कहा चैनल तो फुनिया सगलिया मीडिया रो बिसिगे तो मीडिया तो बेस खालि जाबो अब ताताल को न आवाय नंता खालिनि नों सायजामान सायसा आं तो दुइटा चैनल कल खाय माने कायसेदिस खायो आका कायसेदिस खाय बिसिङो आं ताव हेलन खानि लाउड खोनारका गेबनर खोनारा बबाय आं कखे पेके बाबु खालाया नि साजनर बो नुबो खोनाय दं मगल बाय हेदिबा माने ताताल जे सारमानि जे फुटेज तिसितलांमान न टेलिकास्ट ता खायसेदिनि नों सागाता तिनी जे खाय खालामानि बर गसि देना खासा नों सिगां खोनाय दबा ना रखाय दं नै खालाया ना खोनाय दिबा या आरो दंबाय No one is perfect in this world. Everyone makes mistakes, which is why 2 channels has withdrawn an FIR after he apologized and admitted guilty. However, this incident has shown an example that the truth always wins, even though it takes time. Which is why, no matter who we are, be it laborers or reporters, one should always live truth. Bureau Report, Chini Khorang. IPFT and BJP has organized a public meeting on Friday evening at Khumulung Dosram village on the occasion of Prime Minister Narendra Modi completing 9 years of service. State BJP President Rajiv Bhattacharya, former Deputy CM Jishnu Debarma, MP Rebati Tripura, Minister Suklacharan Nuatia, Minister Vikas Diparma, and ADC BJP's MDC and other executives of IPFT and BJP were present. On account of Prime Minister Narendra Modi completing his 9 years of service, on Friday evening there was a public meeting of Yuva Morcha and Youth IPFT at Khumulung Dosrambari. However, with the flag planting for the following meeting, the whole Khumulung was burning since Friday afternoon. There was a blame on each other from both the parties. After the incident, a strong security of police was lodged at Dukmali Market. At the end, even in the horrific situation, IPFT and BJP did their meeting at the Dosrambari on Friday evening. In the following meeting, State BJP President Rajiv Bhattacharya, ex-Deputy CM Jishnu Debarma, MP Rebati Tripura, Minister Suklacharan Nuatia, Minister Vikas Debarma, and ADC BJP MDC, and also other executives of IPFT and BJP were also present. MP Rebati Tripura delivered the following speech at the meeting. Ani puila kogungka
যে পার্টি সব সময় সহ সাংবিধানিক সমস্যার সমাধান কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যারা সব সময় বলে থাকেন তাদের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, আপনারা যদি এতই সংবিধান জানেন, আপনারা যদি এতই সংবিধানকে মানেন, তাহলে সংবিধান অনুসারে ভারতবর্ষে যে শাসন এটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে ভাই। আর এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণ যাকে পছন্দ করবে সেই পার্টিতে কাজ করবে, সেই পার্টির কর্মী হিসাবে কাজ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা না। তাহলে জোর করে লাঠি দেখিয়ে এই অনুষ্ঠানে আসা যাবে না, এই কথা বলার কি মানে আছে? কি মানে আছে? আর সাংবিধানিক সলিউশন যে কথা, এই কথা সমস্ত কিছুই তো নরেন্দ্র মোদী করে দিচ্ছেন। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে 1947 সালে। 15 আগস্ট হিসাব থেকে একে বুঝে বেশি লেখা সিপিআইএম কংগ্রেস আরো বিভিন্ন দলই এমপির উপর পার্লামেন্টে থাকবে এবং অনেক সরকার চলুখা কয়টা সমস্যারই সমাধান, সাংবিধানিক সমস্যারই সমাধান বড় খেলাইয়া নরেন্দ্র মোদী যে দিন থেকে ক্ষমতাও ফাইকা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ওরা তিনি রাজ্য প্রেসিডেন্ট যিনি রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় তথ্য কিসেই রংখা তিনি শুধু জনজাতি কল্যাণ দপ্তর নিয়ে বাগৈ যে কয়েকটা সামুং ইয়াপ্রি রাং সবাই দেখা আপনি হিসাব একমাত্র 2-3টা উদাহরণ কিসেই রংখা আরো কোটি কোটি সামুং তাই অনেক সামুং খাই মানে হিসাব বড়খা অমাহাই হিসাব जों যদি রিখা হিংকে অনেক জরানা নাই আপনি বেগাং রিনা থিনিয়া আঙ্গ 1-2টা উদাহরণ দিনাই ন্যাশনাল লেভেলে 2014 পর্যন্ত 9 বছর সিগান 65 বছর অন্যান্য সরকার তঙ্গনি কংগ্রেস সিপিএম বিভিন্ন সরকার 2014 পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ এয়ারপোর্ট বিমানবন্দর মাত্র 74টা তঙ্গনি 74টা থানায় 9 বছরে নরেন্দ্র মোদী শুধু 9 বছরে 74টা বিমানবন্দর হাই খুলবে রেখা আপনি বিসিংহ মহারাজা বীর বিক্রম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বকাইসা। Similarly, Minister Shukla Choronawatia also delivered a speech at the following meeting. जगह दसराम चामनिवासी प्रोग्राम खालायखौ आसुबायनो याकुमनि थै जेरै बख्रगो काजागै दंगं गांकाय थांनाय 5 बছर 2018 आईपीएटी बीजेपी कताल सरकार फाइमानि जराव आईपीएटी बाय बीजेपी न सकाकनानि बागै कम्युनिस्टनि ताबर माफिया नेतारक बहुत चेष्टा खालायकिया आबनि चेष्टा खालायमानि बिसिंग बरकनि सक्सेस बंखा किन्तु पुनराय 2023 विधानसभा निर्वाचन परे आईपीएटी बाय बीजेपी न हायना हाय हालो खामिया खायनि बागै षড়যন্ত্র खालाय दङ आ षড়যন্ত্র तिनी अरा दुखमाले हाती होया 10 राम चंगमनिवासी प्रोग्राम खालायखौ आगामी 1 मास नि बिसिंग 10 राम हाती हो यो आईपीएटी जनजाति मोर्चा खालायनाय कयजन लाज खालाय रहरै माने जोंबो च्यालेन्ज रुबाय फाइ दङ ताखौ तैबो गुक्सां कम्युनिस्ट न सीपीआईएम नि जे रूप बरनि जे षড়যন্ত্র जतै माफिया ताबर माफिया बसकाङाव फाइदों आईपीएटी ते जोंनि बीजेपी नि संगठन न कोनो दिनो ते दुर्बलता खालायमिया जतखन पर्यन्त अलिदार गर जागाव दंगताको तैबो कुक्सं निर्वाचन परे कम्युनिस्ट 35 वर्ष सरकार तमनि त्रिपुरा हवा त्रिपुरा सानि बागै একটা সম্মান রেজামনাই মানই রবি মানিয়া কমিউনিস্ট সিগাং কংগ্রেস নি সরকার ফাইকা ত্রিপুরা হওয়া কংগ্রেস নি জরাওয়া সিনি বড়রক বলং বিসিং থাঙ্গৈ থাহাকর বাংরনানি নাংখা কমিউনিস্ট নি জরাওয়া কাঙ্কাই সিনি বড়রক বিখরা বাংখা 18 বিধানসভা নির্বাচন পরে 184 জনানি লাইভ মানো एकमात्र आईपीएटी बीजेपी सरकार फाइ 184 जना बुबाग्रानी लाइभ मन
একমাত্র তিনি সারা ভারতবর্ষ সারা ওয়ার্ল্ড বুঝকাঙ্গা তিখলাই আগরতলা নে এয়ারপোর্ট নে বুমংনা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক করে বুমং থেপাকা আগরতলা নে এয়ারপোর্ট মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক করে মূর্তি আচুরিখা 19 আগস্ট না মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক করে আচামনি সালনা সালচা সুতি ঘোষণা খাই কিয়া আইপিএলটি বিজেপি যদি খাই মানে হুঙ্কা কাই কমিউনিস্ট 35 বছর সরকার তমনি জনতা তমনি কাই সপন খাই মান্যা The meeting was brought to an end by the last speech of State BJP President Rajiv Bhattacharjee. আজকে সকালবেলা থেকেই একটা টান উত্তেজনা যে বিজেপি আইপিএফটি এই খুমলুঙ্গে সভা করতে পারবে। আমি কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি টাকারতলা এবং খুমলুঙ্গে আমাদের জনজাতি মোর্চা এবং আইপিএফটি মিলে আমরা সভা করব। আজকে তারই উদ্যোগে আমরা আজকে এখানে জনজাতি মোর্চা যুব ফ্রন্ট এবং ইউথ আইপিএফটি মিলে আমরা এই সভার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। অনেক বাধা বিপত্তি, আমি টাকারতলাতেও সভা করব, যত বাধাই আসুক না কেন। अरे मारना है तो हमको मारो, इन लोगों का कसूर क्या है? ये भी तो जनजाति है, आप लोग भी जनजाति हो, तो आप लोग क्यों आपस में झेलते हो? जनजाति का सभा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इनका अधिकार नहीं है। आज राजा আমরা যখন আসছি সবাই মিলে আমরা এখানে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের এখানে প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে, আমরা এখানে ফুল দিয়েছি। আমরা এই পবিত্র স্থানে আমরা মহারাজাকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আর এই মহারাজার পূর্ণ ভূমিতে আমাদেরকে সভা করতে দেবে না, এও আমরা ত্রিপুরাবাসী হিসেবে মেনে নেব। যত বাধাই আসুক, এই মহারাজার পূর্ণ ভূমিকে যারা এই অশান্তি করবে তাদেরকে রেহাই করে ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি কোন সময় ক্ষমা করবে না। সবাই একত্রিত হোক। কিসের জন্য লড়াই? কিসের জন্য লড়াই? ত্রিপুরাতে স্বাধীনতার পর থেকে আমরা দেখে আসছি বারবার এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের বোকা বানিয়ে এই জনজাতিদের যত পিছিয়ে রাখা যায় তার প্রয়াস হয়েছে। আজকে আন্দোলন হোক ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য, উন্নয়নের জন্য আন্দোলন হোক, সেই কথা তো কেউ বলে না। খালি লড়াই করতে হবে, লড়াই করতে হবে। কিসের লড়াই? যদি লড়াই করতে হয় আন্দোলন করতে হবে, জনজাতির অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হবে, জনজাতির অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হবে। খালি গ্রেটার ত্রিপুরালের, আলাদা ত্রিপুরালের, স্বাধীন ত্রিপুরা আমরা বহু বছর দেখেছি স্বাধীনতার পর থেকে। On Friday, with the flag planting for the public meeting of IPFT and BJP, the whole Khumulung was burning since Friday afternoon. At the incident, there was a report of BJP destroying the party office of Tripura Motha and various others' allegation was against BJP. After the incident, a strong security of police was lodged at Dongmali Market. Reported by Biplop from Khumulung, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। पानी सारे गा सारे पा मा गा
আমুল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. The executives of Kumulung Press Club, Tripura Media Organization, Tripura Indigenous Peoples Press Association, also known as TIPA, and Tripura Photo Media Association (TPMA) had organized a press meet on Friday at the Agartala Press Club, demanding for the inclusion of Kobrok Roman script. The executives of Kumulung Press Club, Tripura Indigenous Peoples Press Association, and Tripura Photo Media Association had organized a press meet on Friday at the Agartala Press Club and speak up against those concerned news channels who have used informal language during news telecasts. Social activist Dr. Vijay Devarma and Tripura's Kokborok literature Vikas Rai Devarma speak up against those concerned news channels who have used informal language during news telecasts. Further, they have also appealed to avoid using such informal language and creating content for the sake of views in YouTube. With their secret information, over 84,800 bottle fentanyl worth more than 3 crore was seized on a WV61B 1917 truck vehicle at the Sinaihani village of Usawajar. However, the airport police was unable to arrest none of the perpetrators. Nitya Devarma from Takar Jilla, a reporter from 2 different corporate news channels, was caught collecting money from people who extract sand from a river in the name of 4 different channels. After an FIR was filed from 2 channels at Takar Jilla police station, he admitted guilty and asked for an apology to other channels, which is why both the channels has withdrawn their FIR against him. IPFT and BJP has organized a public meeting on Friday evening at Kumulung Dosrang village on the occasion of Prime Minister Narendra Modi completing 9 years of service. State BJP President Rajiv Bhattacharya, former Deputy CM Jishnu Debarma, MP Rebati Tripura, Minister Suklachara Nuatia, Minister Vikas Debarma, and ADC BJP's MDC and other executives of IPFT and BJP were present. Bringing to you the news of the day. Young man named Dilip Das, a resident of Agartala Vidyasagar, was crushed on his bike by an unknown Bolero vehicle and passed away in an accident on Friday when he was going to Udaipur from Agartala. Incident took place at Visramganj, Agartala Udaipur highway.
Young man named Dilip Das, a resident of Agartala Vidyasagar, was crushed on his bike by an unknown bolero vehicle and passed away in an accident on Friday when he was going to Udaipur from Agartala. Incident took place at Bisramganj Agartala Udaipur Highway. Bisramganj police and fire service arrived at the incident place after the accident. With the information, came to know that Dilip Das was going to Udaipur from Agartala on his bike on Friday. However, after reaching at Bisramganj Amtali, an unknown bolero vehicle crushed him at the Udaipur-Agartala highway and loses his life on the spot. Bisramganj police and fire service arrived at the incident place after the accident. আমি মাত্র বিশ্রামগঞ্জে আইছিলাম। আমি অফিসে যাবো, বিলুনিয়াতে আমার অফিস। আমিও হসপিটালে চাকরি করি, কিন্তু ফায়ার সার্ভিস বিশ্রামগঞ্জ আমতলের থেকে একটা লোক নিয়ে এসে অ্যাক্সিডেন্টের রুগী কীভাবে হয়েছে কি আমরা জানি না, লোকটা মারা গেছে সম্ভবত, হসপিটালে এনে ঢুকাইছে। কোনো আত্মীয় স্বজন কেউ নাই, এই যে কোনো খবর পাওয়া গেছে না তো, এখন আমরা দেখতে আসি না তো কে বা কাহারা। ফায়ার সার্ভিস এনে দিয়ে গেছে, কে বা কাহারা কোনো পরিচয় পাইছি না। The police sent the corpse at the Bisramganj hospital for post-mortem. After that, his family members arrived at the hospital after they got the incident report. Bureau Report, Chini Khorang. An executive meeting of State Committee of BJP SC Morcha was held at the hotel of Usa Bajar on Friday. The meeting was inaugurated by the Chief Minister Dr. Manik Saha by lighting the lamp. However, most of the ministers and MLAs were not present at the meeting. On Friday, there was an executive meeting of State Committee of BJP SC Morcha at the hotel of Usha Bazar. The meeting was inaugurated by CM Dr. Manik Saha by lighting the lamp. Other than CM Dr. Manik Saha, BJP SC Morcha President Tuton Das, ex-MLA Dr. Dilip Das and Roton Ghosh were also present at the meeting. However, most of the MLAs and the ministers were not present at the meeting. Even if they are ministers and MLAs, they are still the members of SC Morcha. Because of that, even if they were engaged in other works, they were supposed to be present at the meeting, says CM Dr. Manik Saha disappointedly at the meeting. যে মূল সংগঠন, সেই মূল সংগঠনের আমাদের 7টা মোর্চা আছে, আপনারা সবাই জানেন। মূল সংগঠনের সাথে তারাও কিন্তু আমাদের হাত পা। এর মধ্যে এসসি মোর্চার যে স্টেট আমাদের অর্গানাইজেশন আছে, তাদের আজকে কার্যকারিণীর বৈঠক। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের কার্যকারিণীর বৈঠক যে আমাদের মাদার সংগঠনে সেটা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ডিস্ট্রিক্ট মণ্ডল সব জায়গায় হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু জায়গায় বাকি, সেগুলো হবে। তো পাশাপাশি সমস্ত মোর্চাগুলোরও কিন্তু কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের মাস। এবারের কার্যকারিণী বৈঠকে একটাই বিষয়, সেটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে 9 বছর, যে ওনার যে 30শে মে ওনার যে 9 বছর কার্যকাল সম্পন্ন হয়েছে, সেই বিষয়ে মানুষের কাছে, জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া। তো সেই বিষয়ে চলছে সব জায়গায়, যেটা আমি বললাম ডিস্ট্রিক্ট মণ্ডল অব্দি গেছে, স্টেট থেকে তো হয়েছে। এখন মোর্চার মাধ্যমে বিভিন্ন মোর্চা, আজকে যারা এসসি মোর্চা, তাদের আমাদের যে এসসি সম্প্রদায়ের যারা আছে তাদের কাছে বার্তা নিয়ে যাওয়া। শুধু এসসি সম্প্রদায় না, অন্যান্যও যাবে, কিন্তু তাদের মেইন যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমাদের, যেহেতু এটা এসসি মোর্চা আর কার্যকারী বৈঠক, সেখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যা যা করেছেন 9 বছরে, আমাদের যে 1 মাস সমানে 30শে জুন পর্যন্ত আমাদের যে কার্যক্রম সেগুলো চলছে। আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে কার্যক্রম, সেখানে আমরা সবাই যাচ্ছি। তো আজকে এখানে কার্যকারিণী বৈঠক, সেখানে এই বিষয়ে আলোচনা হবে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী মানেই সবসময় আমি যেটা বলি উন্নয়ন, উন্নয়নের চেহারা যদি বলতে হয় সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তো ওনাকে সামনে রেখে আগামী দিন আমাদের ইলেকশন, যে মেম্বার অফ পার্লামেন্টে যে ইলেকশন হতে যাচ্ছে, আমাদের 2টো সিট। তো গত ইলেকশনে আমাদের 303 সংখ্যা ছিল পার্লামেন্টে। সেটা আমার মনে হয় এবার যেভাবে আমরা কাজে নিয়োজিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীজিকে সামনে রেখে আমরা ওনার যে কাজগুলো আমরা করছি, এবার কোথায় যে যাবে সংখ্যা বলা মুশকিল। তো সেই বিষয়ে আমি সবার কাছে একটাই বার্তা রাখবো যে বিশ্বাস রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। কারণ নর্থ ইস্ট অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি যেটা উনি বলেছেন, তাতে করে ত্রিপুরার
যে উন্নয়ন সেটা কিন্তু চোখে ধরা পড়ে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে কানেক্টিভিটি সব দিকেই আমরা শুধু উন্নয়নেই, উন্নয়ন ছাড়া কিছু হবে না। আর সর্বোপরি শান্তি শৃঙ্খলা এবং দেশকে শক্তিশালী করার ওনার যে চেষ্টা এবং করেছেন তার জন্য অবশ্যই ওনাকে আমি ধন্যবাদ দেবো। এই বার্তাই আমরা মানুষের কাছে নিয়ে দেবো। However, the reason is still unknown on why were the ministers and MLAs were not present at the executive meeting of SC Morcha. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. A livestock cattle was electrocuted at the electric transformer wire in front of Telemura IS office and passed away on Friday because of the inattention of the electric department officers. Senior manager of Telemura Electric Department Bimalendo Vikas Das arrived at the location after the incident report. Similarly, the chairperson of Telemura Municipal Council Rupak Sarkar also arrived at the location after the incident report. However, the local assumes that not only the cattle but even the locals would have been electrocuted because there was no boundary around the transformer electric wire. গরু মরছে, ঠিক আছে, দীর্ঘদিন ধরে আরও এরকম ঘটনা হইতেছে, ঠিক আছে। মানুষ এখানে শর্টকে মানে শর্টকাট, তারপর আইলে আমরা যদি কল করি কারণ জায়গা ওই একটু গুণা দেয়া ইংফিং করে দেওয়া জায়গা এরকম চলে। এই ঘটনা কতদিন যাবত চলতেছে? আজকে তো মনে 6-7 মাস ধরে। এটা তো সৃষ্টি হয়েছে ধরে বেরোলে। আর এটার মানে বাউন্ডারি না তারা তো বাউন্ডারি দেওয়া বাউন্ডারির কথা কইছে দে না, এটা দেও তোমার তার টুর দিয়ে জায়গা। আমরা চাইতেছি পুরা হাফল দিত, হাফল দিলেও এই কারণ সৃষ্টি হবে না, এখানে পুরা আছে কারণ ভর্তি থাকবো, এতটুকু কথা। তো স্যার যে গরু মারা গেছে কি নাম তাই? তার নাম হলো অরুণ দাস। তাই নাকি মানে শুধু গরুর উপরে হ্যাঁ গরুর উপরে। তার ওই তো কইতে না যে তোমার 4 লিটার দুধ তো বিচ্ছি খা আর কিতা করবো নাই। মায়া আছে 2টা। কোন এলাকাটা? হ্যাঁ কোন এলাকা এটা? তো তোমার ধর্মনগর সন্তপুলিকা আইএস অফিস। আইএস অফিসের সঙ্গে না? হ্যাঁ এটা ভালো স্কুল আছে, এদিকে একটা বেড়া দিছে, মানে স্কুল থেকে আর দেওয়া নাই, এরকম চলেনি। আপনার এলাকাবাসী হিসেবে কি চাইতেছেন? আমরা তাদের সুন্দরভাবে বাউন্ডারি তোমার তার দিয়ে দিলে হইতো না, অন দিত বা হাফল দিয়ে দিত, আমরা তো কল করলে ওই ডিস্টার্ব করলে তারা তার একটা বাইন দিয়ে দেওয়া মানে কোনো ক্রম দিয়ে জায়গা তার কাটা বেড়া দিয়ে জায়গা, এটা একটা হইলো। তো এখন পর্যন্ত আইসেনি? না কেউ আসে না, শুধু একজন লোক আসে তো দিকে গেছে। Reported by Hiranmoy from Telemura, Chini Khorang. Nipun Tripura Mission Program was organized at the Udaipur Rajarsi Multicultural Hall on Friday with the initiative of Gumati District Education Department. The State Financial Minister Pranajit Singh Roy inaugurated the program by lighting a candle. MLA Abhishek Dev Roy, MLA Jitendra Majumdar, Vice Chairperson of Gumati District Devul Dev Roy and other executives of Education Department were attended the program. The State Financial Minister Pranajit Singh Roy stated in his speech at the program. সারা পৃথিবীর কাছে প্রশ্ন, এই ভারতের মতো দেশ আজকে উন্নয়নের দিকে 5ম স্থান অধিকার করেছে। তো একটা দেশ সমৃদ্ধ হতে গেলে শিক্ষাকে বাদ দিয়ে কখনো দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে যেতে পারে না। শিক্ষাকে সঙ্গে রেখে শিক্ষার সমৃদ্ধি ঘটিয়ে যাতে একজনও নিরক্ষর না থাকে সেই লক্ষ্য নিয়ে মানুষ শিক্ষা ব্যবস্থায় কাজ করছে। এক পলিসি ছিল স্কুলে যাওয়া, পড়াশোনা করা, বিভিন্ন কম্পিটিশন যাওয়া, মাঝপথে থেমে যাওয়া, এই সমস্ত কিছু অঙ্গ ছিল আমাদের। তো এই ক্ষেত্রে প্রত্যেককে উপযুক্ত শিক্ষা, শুধু শিক্ষা পুস্তকের মাধ্যমে না, বই পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা তার সমস্ত দিক দিয়ে স্বীকৃত করতে থাকে, সেটাকে তাকে সেই শুরু থেকে তাকে তৈরি করতে হবে। এই ভাবনা ভারত সরকারের নেওয়া।
Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खाई माया रुम सुरुंगनाय रुंगनि बागै कायसा कक्तमा काहाम एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खाई मानानि बागै शेप काहाम जून तालनि पयला हातिनि सिमि चांगजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
Maddomik te kuchuk maddomik amjok mugo pass khlai maya rong shorong rongni bagai kaisa koktoma kaham. Allied dropout coaching center tuboi phaikha. Maddomik te kuchuk maddomik amjok mugo pass khlai manani bagai shep kaham. June talni poila hatini shimi changjangnai admission. Teibo kaham ke saimanani bagai kurungdi oni kumawo. Allied dropout coaching center Champongnagar, Jirania, Tripura West. Kokdukmari 6009243654 eba 9366087959 eba 9362122083 eba 8974855069 eba 9233571678 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই